السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم أصدقائي في درس جديد لتعلم اللغة الفرنسية. إليكم جواب الدرس السابق. Il va prendre le gâteau et ensuite il nous rejoindra. On peut dire aussi il prendra le gâteau puis il va nous rejoindre. أما بالنسبة لدرس اليوم أصدقائي فهو اختبار لكل ما رأيناه من أفعال كلمات وكذلك جمل، ولكن قبل أن نبدأ إذا أعجبكم درس اليوم أصدقائي لا تبخلوا علي بالضغط على زر الإعجاب حتى لا أطيل عليكم. لنبدأ. مثلا إذا أردت أن أقول لقد سمعته يسعل هذا الصباح، تذكرون أصدقائي فعل يسعل كنا قد رأيناه سابقا. نعم جيد أحسنت. Je l'ai entendu tousser ce matin. Je l'ai entendu tousser ce matin. Le premier verbe, c'est le verbe entendre, un verbe de troisième groupe, فعل من المجموعة الثالثة معناه يسمع, conjugué au passé composé مصرف في الماضي المركب. Et le verbe tousser معناه يسعل ce matin يعني هذا الصباح. Je l'ai entendu tousser ce matin. جملة أخرى. لقد قالوا أنهم سوف يمرون حوالي الساعة 7. كيف نعبر عن هذه الجملة؟ Oui, très bien. Ils ont dit qu'ils passeraient vers 7 heures. Ils ont dit qu'ils passeraient vers 7 heures. Le premier verbe, c'est le verbe dire, un verbe de troisième groupe, فعل من المجموعة الثالثة معناه يقول مصرف في الماضي المركب. Et le verbe passer معناه يمر. Ils ont dit qu'ils passeraient vers 7 heures. جملة أخرى. ما تقوله يعني هي لا معنى له أو ليس له معنى. كيف نعبر عن هذه الجملة؟ نعم جيد. Ce qu'elle dit n'a aucun sens. Ce qu'elle dit n'a aucun sens. Ce qu'elle dit n'a aucun sens. للاختصار يمكن القول فقط ce qu'elle dit n'a aucun sens. جملة أخرى. لنرى ما هي المزايا والعيوب قبل اتخاذ القرار. جملة طويلة ولكن كلماتها كنا قد رأيناها سابقا. نعم جيد. Voyons quels sont les avantages et les inconvénients avant de prendre une décision. Voyons, ça c'est le verbe voir, معناه يرى. Quels sont يعني ما هي les avantages يعني المزايا et les inconvénients يعني العيوب avant يعني قبل prendre يتخذ فعل يتخذ une décision يعني قرار. Voyons quels sont les avantages et les inconvénients avant de prendre une décision. جملة أخرى. هما يتجادلان غالبا لساعات. كيف نعبر عن هذه الجملة؟ نعم جيد. Ils se disputent souvent pendant des heures. Ils se disputent souvent pendant des heures.
Le premier verbe, c'est le verbe se disputer. معناه يتجادل. Un verbe pronominal. فعل مركب مصرف في الحاضر. Souvent يعني غالبا. Pendant يعني لي أو خلال. Des heures يعني ساعات. Le pronom أو الضمير il يستعمل للجمع كذلك للمثنى. هم هن كذلك هما. Ils se disputent souvent pendant des heures. جملة أخرى سيتوجب علينا حل هذه المشكلة بسرعة. كيف نعبر عن هذه الجملة؟ خذ وقتك في التفكير عزيزي المشاهد. نعم أحسنت. Il va nous falloir régler ce problème rapidement. Il va nous falloir régler ce problème rapidement. Le premier verbe, c'est le verbe aller, conjugué au présent de l'indicatif, il va. Et le verbe falloir, يعني يتوجب, régler, فعل يحل ce problème, يعني هذه المشكلة, rapidement, يعني بسرعة. Il va nous falloir régler ce problème rapidement. جملة أخرى هو سيمر بعد فترة ويمكنك أن تسأله بنفسك. خذ وقتك في التفكير عزيزي المشاهد. نعم جيد. Il va passer dans un moment et tu pourras lui demander toi-même. Il va passer dans un moment et tu pourras lui demander toi-même. On a le verbe aller, il va, et le verbe passer, يمر, dans un moment, يعني بعد فترة أو بعد لحظة. On a aussi le verbe pouvoir, conjugué au futur. لدينا فعل يمكن أو يستطيع مصرف في المستقبل. Et le verbe demander, معناه يسأل أو يطلب. Toi-même, يعني بنفسك. Il va passer dans un moment et tu pourras lui demander toi-même. جملة أخرى هي لا تعرف ماذا ينتظرها. كيف نعبر عن هذه الجملة؟ نعم جيد. Elle ne sait pas ce qu'il attend. Elle ne sait pas ce qu'il attend. Le premier verbe, c'est le verbe savoir, معناه يعرف. Et le verbe attendre, يعني ينتظر. Elle ne sait pas ce qu'il attend. جملة أخرى هما انفصلا بعد عامين من الزواج. Oui, très bien. Ils se sont séparés après 2 ans de mariage. Ils se sont séparés après 2 ans de mariage. On a le verbe se séparer, معناه ينفصل, un verbe pronominal, فعل مركب, مصرف في الماضي المركب. Après, يعني بعد, 2 ans, يعني عامين, de mariage, يعني الزواج. Ils se sont séparés après 2 ans de mariage. جملة أخرى هي يجب أن تكون على علم بالقرارات التي تم اتخاذها. جملة طويلة يمكنك توقيف الدرس للتفكير في الإجابة. نعم أحسنت. Elle doit être au courant
des décisions qui ont été prises. Elle doit être au courant des décisions qui ont été prises. Elle doit être au courant des décisions qui ont été prises. جملة أخرى: لا تقلق، هي ستكون في مزاج أفضل خلال ساعة. كيف نعبر عن هذه الجملة؟ خذ وقتك في التفكير. نعم جيد. Ne t'en fais pas, elle sera de meilleure humeur dans une heure. Ne t'en fais pas, elle sera de meilleure humeur dans une heure. Ne t'en fais pas, elle sera de meilleure humeur dans une heure. Humeur yani مزاج. Ne t'en fais pas, elle sera de meilleure humeur dans une heure. عبارة أخرى سهلة جدا كيف نعبر عنها: دعني أخمن. تذكرون أصدقائي فعل يخمن؟ Oui, très bien. Laisse-moi deviner. Laisse-moi deviner. Le premier verbe, c'est le verbe laisser, un verbe de premier groupe, فعل من المجموعة الأولى, conjugué à l'impératif, مصرف في صيغة الأمر. Deviner معناه يخمن. Laisse-moi deviner. جملة أخرى: يمكنك أن تأتي متى شئت. نعم, tu peux venir quand tu veux. Tu peux venir quand tu veux. Le premier verbe, c'est le verbe pouvoir, conjugué au présent de l'indicatif, فعل يمكن مصرف في الحاضر, et le verbe venir معناه يأتي quand, متى, tu veux, et le verbe vouloir معناه يريد, هنا جاء المعنى شئت. Tu peux venir quand tu veux. جملة أخرى: هو تحدث لفترة طويلة ولكن رسالته لم تصل. كيف نعبر عن هذه الجملة؟ نعم, il a parlé longtemps, mais son message n'est pas passé. Il a parlé longtemps, mais son message n'est pas passé. Le premier verbe, c'est le verbe parler, معناه يتحدث, conjugué au passé composé, longtemps, يعني لفترة طويلة, mais, لكن, son message, le message يعني الرسالة, son message يعني رسالته هو, n'est pas passé, ça c'est le verbe passer, معناه يمر, conjugué au passé composé, ولكن هنا المعنى جاء مغاير ليكون يصل. Il a parlé longtemps, mais son message n'est pas passé. إذا أردت أن أقول هي اتصلت هذا الصباح لتقول أنها مريضة، كيف نعبر عن هذه الجملة؟ نعم أحسنت. Elle a appelé ce matin pour dire qu'elle était malade. Elle a appelé ce matin pour dire qu'elle était malade. On a le verbe appeler conjugué au passé composé. لدينا فعل يتصل مصرف في الماضي المركب. Le verbe dire يقول et le verbe être conjugué à l'imparfait. كذلك لدينا فعل الكينونة يكون مصرف في الماضي الناقص. Et l'adjectif malade يعني
مريض أو مريضة. Elle a appelé ce matin pour dire qu'elle était malade. بهذا أصدقائي نكون قد وصلنا إلى نهاية هذا الاختبار. أتمنى أن يكون قد كان في متناولكم جميعا. قبل أن نختم إليكم سؤال التميز، وسؤال اليوم يقول: أنا سوف أبذل قصارى جهدي لمساعدتك. كيف نعبر عن هذه الجملة؟ أدعوكم أصدقائي لكتابة الإجابات كما العادة في التعاليق. بهذا نكون قد وصلنا إلى نهاية هذا الدرس. أتمنى أن يكون قد نال إعجابكم. إلى فيديو قادم إن شاء الله، والسلام عليكم.